Thessalonians chapter 1, verse 7 to 9, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels in flaming fire and vengeance of them that know not God and that obey not the gospel of the Lord Jesus Christ, who shall be banished with everlasting destruction from the presence of the Lord and from the glory of his power. Higala ningon ang Biblia na inigbalik sa itong Ginoong Jesucristo kauban siya mga balaan nga mga anghel kung ipadayag na itong Ginoong Jesucristo gikan sa langit. Ang iyang palos ngadto sa mga tao nga wala motug mosalig kaniya higala adto itambog sa linaw makalayo sa impierno. Ang balos sa Dios sa katong mga tao nga wala motug mosalig ug walay relasyon sa atong Ginoong Jesucristo adto sa nagdila magkalayo sa impierno. Ang balos sa Dios sa katong mga tao nga wala motug, wala mosalig ug walay relasyon ug wala motuman sa mayong balita mahitungod kang Kristo Jesus. Ang mayong balita higala nga si Kristo Jesus namatay tungod sa atong mga sala, nga siya gilubong ug sa katulog adlaw na banhaw sumala sa mga kasulatan. Anay 500 kapin ka mga testigo nga nagpamatuod nga atong Ginoong Jesucristo siya lamang ang Dios nga nabuhi higala nga nabanhaw gikan sa mga patay ug siya nga pamatuod nga atong Ginoong Jesucristo siya lamang ang Ginoo wala na ilain pa. Siya lang ang manluluwas. He is the Prince of Peace. Jesus Christ is the King of Kings and Lord of Lords. Muna higala wala na may lain giwali dire kundi ang atong Ginoong Jesucristo kung sayang gibuhat ngadto sa krus sa Kalbaryo 2000 katuig ang milabay. Kay nga naman higala mao ni maghatag og kaluwasan sa kalag sa mga tao. 90% of the people in the entire world higala wala kay balo kung unsa pamaagi sa kaluwasan sa kalag. Kay nagtuwa mga tao abi kay buutan kuno sila, reliyoso sila, masigi sila simba kada Domingo para malangit kuno sila. Pero ningon ang Biblia